Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Badan Formatur Universitas Mandailing. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Juli tahun 2287 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference eksistensi ilmu pembangkit listrik tenaga biomasa terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga biomasa Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3330 bulan Juni tahun 2287 Masehi. Second of Manjole of year 2287, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, existence of sign of biomass power plant presently in what community, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and for mother of professor for students of the Department of Biomass Power Plant, the Faculty of Energy Conversion of MGU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3320, 3330 of June of year 2287. 9 Juli tahun 2287 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference eksistensi ilmu pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fakultas Konversi Energi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3330 bulan Juni tahun 2287 Masehi. Nins of Manjole of year 2287, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, existence of site of nuclear power plant NPP presently in what community, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter professor for students of the Department of Nuclear Power Plant NPP, the Faculty of Energy Conversion of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3330 of June of year 2287. 16 Juli tahun 2287 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference eksistensi ilmu pembangkit listrik tenaga angin terkini di masyarakat dunia
sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga angin, Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen sepanjang masa nomor 3330 bulan Juni tahun 2287 Masehi. Sixteen of Manjole of year 2287, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, with electronic teleconference, extension of sign of wine far plan, Brazilian word community as thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master, dissertation and promoter of professor for students of the Department of Wine and Power Plant, the Faculty of Energy Conversion of MU Mandailing University, content the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3330 of Manjun of year 2287. Juli tahun 2287 Masehi, materi Kum S3M, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference, eksistensi ilmu pembangkit listrik tenaga ombak, PLTO terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga ombak, PLTO, Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen sepanjang masa nomor 3330 bulan Juni tahun 2287 Masehi. 23rd of Manjole of year 2287, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, extension of sign of sea wave far Belen Brazilian word community as thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Sea Wave Far Flat, the Faculty of Energy Conversion of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3330 of June of year 2287. 30 Juli tahun 2287 Masehi, materi Kum S3M, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference, eksistensi ilmu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3330 bulan Juni tahun 2287 Masehi. 30th of Manjuli of year 2287, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, extension of sign of solar power plant, Brazilian word community as thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master, dissertation, and promoter of professor of students of the Department of Solar Power Plant, the Faculty of Energy Conversion of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3330 of June of year 2287. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.